आला हजरत जब आप मक्का में गए ना हज करने के लिए, तो वहाँ पर बड़े बड़े उलमा थे। जब आप पहुँचे ना तो वहाँ पर लोगों ने कहा भी ये हिंदुस्तान से वो बंदा आया है जो नबी के इल्म को रब के इल्म के साथ मिलाता है। सुने बात को समझें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो इल्मी मलका अता किया था वो ज़रा सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आप पर करम किया था, जो आपको अल्लाह ने इल्म अता कर रखा था, सुनिए। जब आप पहुंचे ना, सब ने कहा हिंदुस्तान से अहमद रजा आया है जो नबी को रब के साथ मिलाता है, शिर्क करता है, जो नबी के इल्म को रब के इल्म के साथ जोड़ता है। तरह तरह की बातें की। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां आखिरी उम्र है, हज करने के लिए गए हुए हैं, अलील हैं, बीमार हैं, बुखार है। आप जब पहुंचे ना तो वहां पर आपके पास ये सवाल आ गया। हुजूर के इल्म गैब को मानते थे, सवाल इतराज यही था कि हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब अता कर रखा है। तो आप जब पहुंचे ना तो सवाल लेकर मौलवी ने आपकी खिदमत में पेश किया, भाई आप इसका जवाब दें। आला हजरत सुने, हज के लिए गए हुए थे या उम्रा के लिए, मुनाजरा करने नहीं गए थे, उनसे बहस मुबासा करने नहीं गए थे, कोई हिंदुस्तान से किताबें उठाकर नहीं गए थे, सिर्फ हज या उम्रा करने के लिए खाली हाथ गए थे और आखिरी उम्र थी, बुखार था। जब ये सवाल आया ना तो आप फरमाने लगे, फरमाया इसका जवाब अरबी में लिखूं या उर्दू में? आजकल का कोई तो भी मैं मुनाजरा करना थोड़ा आया हूं, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरी किताब हिंदुस्तान में है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आप पर करम किया था वो जरा सुने। अल्लाह ने जो आपको इल्मी कमाल बख्शा था वो देखें। आप फरमाने लगे जवाब चाहिए ना? जी चाहिए। फरमाया जवाब उर्दू में चाहिए या अरबी में? कहा हम अरबी दाना, अरबी में। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने काबतुल्लाह के सामने बैठकर कलम उठाकर कागज उठाकर 7.5 घंटे में, सुने, कुछ दिन, कोई महीने, कोई साल नहीं लगाए, कोई हफ्ते नहीं लगाए, आपने इल्म गैब नबुव्वत पर, मुस्तफा के इल्म गैब पर जो जवाब दिया ना, आपने 7.5 घंटे में इतनी मोटी किताब अद-दौलतुल मक्किया अरबी में लेकर मेरे मुस्तफा के इल्म गैब को कुरान हदीस से साबित करके मौलवियों की खिदमत में पेश कर दिया। बोलते जाए प्यार कर सुभान अल्लाह। एक तवज्जो है कि नहीं? आप अंदाजा लगाएं, इस बात को सुने जरा, इस बात की गहराई की तरफ जाएं। 7.5 घंटे में किताब लिखना और अरबी में लिखना। जब उनके सामने गई ना किताब, बोर्ड बैठ गया, मौलवी सामने सारे बैठ गए, भी चेक करते हैं। किताबें तो हिंदुस्तान में थी, अलील थे, बुखार था, लेकिन किताब लिखी, बोर्ड बैठ गया, बड़े बड़े उलमा बैठ गए, चेक करते रहे। एंड उसी सफ़े के ऊपर जब पहुंचे, जिस सफ़े के ऊपर इमाम अहले सुन्नत ने मेरे आका के इल्म गैब नबुव्वत को, सरकार के इल्म गैब को कुरान हदीस से साबित किया, तो बोर्ड का जो बड़ा था ना, वो ऐसे हाथ पे हाथ मार के उठ खड़ा हुआ, कहने लगा मैंने सुना था इल्म लदुन्नी होता है, अल्लाह कुछ बंदों को अपनी तरफ से इल्म अता कर देता है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह ने उस इल्म से अहमद रजा को भी इल्म अता कर रखा है। जब किताब उनके पास पहुंची, अरबी किताब 7.5 घंटे में लिखी, अद-दौलतुल मक्किया मार्केट में मौजूद है, अरबी किताब लिखी। जब उलमा मुताला करते रहे, अब जो बात मैं करने वाला हूं इश्क और मोहब्बत की बात है, सुने दिल के कानों के साथ। मुताला करते रहे, इमाम अहले सुन्नत, आपने किताब मुकम्मल की, रात गुजरी, अगले दिन आपने मदीना जाना था मक्के से। पहले का सफ़र महीने लगते थे, आजकल का तो सफ़र नहीं था ना, अल्लाह अकबर। आप चले गए,
آپ نے اپنے مرید کو، خلیفے کو، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو یہ کتاب پیش کی، فرمایا میں جا رہا ہوں، میں ہندوستان میں جا رہا ہوں، اپنے علاقے میں یہ کتاب جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے چیک کروانا، تصحیح کروانا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کتاب میں تقریض لکھی جاتی ہے، علماء جب تصحیح کرتے ہیں، اللہ اکبر، سنیے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ، ان کے پاس جب کتاب آئی، جو عالم دیکھتا وہ پوچھتا یہ کتاب کتنے سالوں میں لکھی گئی ہے، کتنے مہینوں میں لکھی گئی ہے، کتنا عرصہ لگا ہے؟ وہ کہتے کوئی مہینے کوئی سال نہیں لگے، میرے پیر نے اس کتاب کو صرف 60.5 گھنٹے میں لکھا ہے۔ 60.5 گھنٹے میں لکھا۔ سارے نہیں مانتے، بار بار سارے مولویوں کے پاس جب کتاب پہنچی نا، اب یہ بات ہوگی تھوڑی علمی، آگے عشق والی بات سنیں۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتب مدینہ، میری طرف دیکھیں یار، کتب مدینہ، آپ کیا کرتے گئے؟ آپ نے کتاب اٹھائی، کتاب اٹھا کر آپ اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئے، کہا حضرت جس کے پاس جاتا ہوں کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ 60.5 گھنٹے میں کوئی کتاب لکھ سکے، اتنے تھوڑے ٹائم میں کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ آپ نے یہ کیا کیا، کیسے لکھی، ذرا بتائیں تو صحیح۔ اب جملہ سن کے سامنے بولنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرمایا میں گیا تھا حج کرنے کے لیے، میرے پاس کتابیں نہیں تھی، لیکن اعتراض بڑا تھا، مصطفیٰ کے علم پر اعتراض تھا کہ سرکار کو اللہ نے علم غیب کیسے عطا کیا ہے؟ کہتے ہیں اعتراض بڑا تھا، میں بیٹھا تھا کعبہ کے سامنے، جب میرے سامنے سوال آیا نا تو میں نے سوال کو پڑھا، اعتراض بڑا تھا تو میں نے توجہ کی، تو کیا دیکھتا ہوں سامنے میرے مصطفیٰ لجپال نبی آپ تشریف لائے۔ کہتے ہیں کتابیں نہیں تھی، کتابیں ہندوستان میں تھی، میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، کوئی مناظرہ کرنے کے لیے جاتا تو کتابیں اٹھا کے جاتا۔ کہتے گئے مصطفیٰ آئے، جب مصطفیٰ آئے تو مصطفیٰ کے آپ کے سرکار کی بائیں جانب حضرت غوث العظم سرکار ہیں، دائیں جانب مولا علی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ کتاب کتابوں سے مطالعہ کر کے نہیں لکھی، مصطفیٰ مجھے بتاتے گئے، میں لکھتا گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں دوستوں کی؟ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سندھ آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔